You buat sampai activity number 2 saja ke you dah settlekan activity number 3 sekali? Activity 2, Miss. Activity 2, okay. Alright. So activity tu suppose you tak ada lagi lah masukkan dia punya value ataupun dia punya data. Okay, contohnya customer ID yang 1001 and then the rest of the data. So you cuma create table, create database and then you create table and then you create column. Okay, satu database which is database My Practical, and then you dah buat you create table customer, table sales dengan table product, and you create column customer ID, customer name, tapi without the row. Okay, so that activity number 3, use SQL DDL command to create table and apply integrity constraint for protecting persistency of data for this table. Right, so dia punya step sama saja macam step activity number 2. Okay, yang bezanya cuma dibagi in in the form of ERD. Sama je. This one is you punya table, and then this one you punya column. Okay, service SRV service is a column. Sorry, is a table, and then this is you punya column. Service number integer, and then cast code varchar, and then including okay, this ERD, they give you the column and the data type, including the size. Okay, format size. So kalau in a table dia jadi macam ni lah. Tapi sebab dia bagi in ERD. So ABC Vehicle Services sedang berhad plan to use service management system for streamline their daily business process. Okay, so figure 1 show the portion of the ERD for the system which consists of 6 main entities. Okay, so you ada 6 entities ataupun 6 table dalam database. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so look at the question. You are required to accomplish the following tasks. So using SQL DDL command, create all table based on the ERD shown in figure 1. Okay, so suppose yang ni pun you dah boleh continue buat semalam. Okay, kecuali yang start dengan integrity constraint sampai dekat this one, integrity constraint 2 ni saja yang ada penambahan. Okay, and then your SQL script should include entity integrity constraint that act as a primary key for the table. So satu dia nak suruh you set kalau di setiap rules untuk database, setiap table wajib ada primary key. Macam ni nak identify dia punya primary key. So this one, dia ada gambar key dekat sini. So service vehicle ni, vehicle number ni adalah dia punya primary key. Okay, service SR service as service number. Yang ni vehicle number, yang ni service number, yang ni technician number, yang ni part number, and then this one is service detail number. Sorry, this one is a bridge entity ataupun composite entity. Okay, and then this one is customer code. So ini dia dah bagi dekat you, you dah identify, dia dah bagi dekat you apa ni, dia punya primary key. So macam mana you nak set dalam SQL, dalam database, macam mana you nak set each of the table tu dia punya primary key. Yang atas ni you tak ada primary key. Bukan you tak ada primary key, kita tak belajar lagi primary key. And dia tak bagi hint pun dekat you mana satu primary key, mana satu foreign key. Ini you nak tulis konsep saja. Introduce macam mana nak create database table dengan column. So ini continue. You nak setkan dia punya primary key satu. Okay, so constraint biasanya ada 4 lah constraint. Satu, you nak set primary key, and then you nak set a foreign key. So kalau foreign key tu adalah references table. Okay, and then
you are the default. Default means you nak set default value, and then the fault is referential. So referential dengan foreign key tu suppose benda yang sama je lah. Sebab bila you tulis foreign key, you kena sekalikan dengan referential. You nak refer kepada table mana. Okay. And then apply domain constraint for service table to validate service type is either normal, major or warranty. So ini adalah you nak default. So again, constraint suppose akan 3 lah, primary key, foreign key and then default. Foreign key ataupun referential. Okay, and then apply referential integrity constraint. Ini other than primary key dengan default. So suppose ini adalah foreign key, and ensure the following field is mandatory. Okay, following field is mandatory tu kenapa dia identify, dia bagi you this one? Sebab inilah semua primary key dalam table. So suppose ada satu lagi ni, 1, 2, 3, 4. Ada 6 sepatutnya. Okay, tapi dia nak you buat ensure the following field is mandatory. At least 4. So suppose dia akan buat semualah. Okay, provide step-by-step solution with a diagram and SQL script on how you complete activity number 3. Alright. So hari ni you dah boleh buat secara dengan pantas lah sedikit. Macam mana nak create table, and then dah buka you punya MySQL Workbench, and then aktifkan you punya database. Miss nak tanya. Ya. Yeah. Maknanya kan, ya, untuk yang task 3 tu kan, dia buat dalam database baru ke ataupun database baru, bukan yang MyPractical. Ini untuk sistem baru. Untuk sistem baru you nama ABC Wahaka Services. Yang semalam tu database MyPractical. Okay, I'm not sure dia punya business case tu untuk apa. ABC Sales Ordering. Okay. Okay, Miss. So you punya new database mungkin you boleh tulis ABC Wahaka Services. It's up to you. Basically kita letak nama sistem lah. Okay, you boleh buat dia punya step. Nak create, boleh share lagi. Okay, so menggunakan existing either DB connection ataupun mic connection mana-mana saja, and then create you punya new database. So contoh you nak create, saya buka SQL baru. Okay, so means dah create my new table, my new database, my services.
Alright. So dah settle create my database my services, you kena buat SQL untuk use my services, and then biar dia punya my services ni aktif baru boleh guna. So kalau you tak create use my services ni, nanti you akan confuse which database you tengah guna. Okay, and then start balik. You nak create a new table. Ada orang tanya ke? Yang my connection tu tak payah buat. You kena buat step dari awal lah. Sama step macam activity number 1. Itu sebab Miss dah buat tadi semalam. Alright, sebab I punya my connection ataupun Miss punya database connection, Miss dah connectkan dia punya dengan database. I dah aktifkan. So kalau you tak aktifkan lagi, you kena aktifkan lah dulu. Nak create database, nak guna database, kena aktifkan dengan MySQL, DB connection. Okay, DB connection tu apa? You punya server. So kalau tak masuklah dalam server. Memang kena guna DB connection ke Miss? Depends, sorry. Okay, sebab Miss aktifkan DB connection. Okay, mana-mana kalau semalam you create new connection, my connection. Okay, dalam satu DB connection, okay, DB connection dengan my connection ni adalah database connection. Okay, you nak buat database connection baru pun tak ada masalah. Dalam satu connection, you boleh ada banyak database schema. Okay, you boleh ada banyak database schema. So depends on you lah, you aktifkan yang mana. So mungkin ni Miss, sebab Miss create ada DB connection. I rasa jadilah kot sebab row I dah affected. So Miss aktifkan DB connection, bukan my connection. Kalau my practical dengan the rest, baru under my connection. Okay, so step yang pertama dah settle you create database. Selepas create database, you kena create table. Ini dia punya basic step. Dah create database, next you create table. And then dia punya rules untuk create table, you wajib ada satu column. Sekurang-kurangnya satu column. Okay, tapi kalau based on kepada dia punya business rule ni, dia dah bagilah dekat you banyak column. You ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So under service worker, you ada 7 column. Saya boleh terus tulis lah. Semalam satu atau dua saja tak complete. Okay, contoh yang customer ID ataupun customer name. 2 saja Miss ajak yang Miss buat. So you boleh continue lah banyak lagi. Ikut kepada you punya business rule. Right. So kalau you nak create table and then customer saja without column, tak boleh. You tak boleh create table tanpa column. Dia punya rows wajib at least sekurang-kurangnya ada satu column. Sama ada customer ID ke ataupun customer name, it's up to you. Wajib ada satu.
Okay, so kalau based on this one, means bagi contoh service vehicle. SRV, VE. Then dia dah bagi you dia punya data type, which is kita panggil data dictionary lah this one sebab dah complete. And then dia punya size adalah 10. Okay, and next is vehicle owner. Baca 15. Okay, so Mr. buat 3 saja. So macam mana you nak you nak create yang vehicle number adalah primary key. So this is the syntax. Okay, not now, primary key. So not now ni means you punya table, you punya column primary key ni tak boleh ada value null. I mean value null tu tak ada value. So that's why kita kena declare dia sebagai not null. So kalau you tak tulis, contoh you tak tulis now, not now, and then you terus buat primary key. Okay, so dia punya rules untuk primary key pun you tak tulis not null, dia akan automatekan sebagai not null. So sebab kenapa? Sebab primary key ni wajib ada value, and then dia punya value adalah unique. Tak boleh sama. So boleh letak not null. Okay, contoh vehicle owner pun sama. You tak nak customer tinggalkan ataupun blankkan dia punya vehicle owner, so you boleh setkan sebagai not null. Nanti kalau you nak masukkan value, you wajib masukkan value untuk vehicle owner. Okay. So kalau dia dah bagi you diagram, you boleh buat serentak banyak-banyak table and then create semua table including you punya semua attributes ataupun column. Okay. Possiblenya you kena buat sekali kan lah terus supaya senang you nak panggil dia punya foreign key. So foreign key you wajib create 2 table baru you boleh buat foreign key. 2 table serentak baru boleh buat foreign key. Okay. So terus buat create another table which is service customer. Bagi satu tips, kalau you you takut you tertinggal dia punya column, you boleh je enterkan dia punya each of the column. Tak ada masalah. Okay, yang penting punya syntax tu betul. Okay, so create customer service, you ada class code. So again, this one is also primary key, so not now, primary key. And then you have a customer name.
customer IC number. Okay. So kalau you perasan relationship service vehicle dengan customer adalah one to many. One customer can have a many vehicle. Okay, seorang customer boleh ada banyak kereta. So bila relationship one to many, okay, dekat table many tu you must have a foreign key ataupun referential table. So suppose dekat table service vehicle ni you akan ada foreign key. So macam mana you nak tulis foreign key? So foreign key adalah primary key daripada table yang you ada relationship. Okay, so suppose ini adalah code. Customer code. So references daripada table mana? Daripada table service customer. Ada dalam kurungan class code. Okay, column name, references, table name, and then column name again. Okay. Sudah boleh? Kenapa I punya pangkah ni? Check balik vehicle number. You're missing another one bracket. And then another one is okay. Koma selepas 15. Baca 15 koma. Okay. Baca 15 references. Tak, maksud saya Sorry, bukan. This one tak ada comma. yang klik customer bawah tu. Create customer baca 15. Yes, ada table. Okay, not tab. Ada table which one? Dekat create dekat pangkal tu kena ada Okay. create table kan? Alright. Kita dah complete. Okay. So kita nak create serentak. Create table service worker dan create table service customer. So boleh run sekaligus. Alright. So the error create table service worker not now primary. Miss tak alat yang Okay. situ. Alright. Make sure you highlight betul-betul habis tau.
Kadang-kadang kalau macam ni pun tak boleh. Ada kalau you pakai yang lama punya ataupun bukan you pakai MySQL Workbench, dia based on kepada punya cursor. Dekat mana punya cursor. Contohlah you create this one, create table service customer sampai sini. Kalau MySQL Workbench this one, you kena highlight. Kalau you pakai software lain, you just letak cursor dekat this area saja, you terus boleh run. This one tak boleh. Okay, ada yang boleh, ada yang tak boleh. Kalau you tengok YouTube lah. Ataupun kalau you ada belajar MySQL lain. You letak je cursor dekat sini, terus you boleh run. You letak dekat sini, you boleh execute. Okay, so Miss dah berjaya create 2 table service worker dengan service customer. So you check lah dekat punya my service ni dah ada ke belum. So macam mana nak check, refresh balik. And then you click dekat table. So suppose dah adalah service customer dengan service worker. Okay, so column you ada berapa. Ini pun sama. Kalau you buat guna I'm not sure dia punya version mana ataupun yang mana. Suppose kalau you ambil contoh customer code, primary foreign key and worker number kita dah set kepada primary key and customer code foreign key. So suppose dia punya simbol pun akan bertukar. Okay. Macam dalam gambar. Okay, so, tapi this one tak adalah. Alright. So kalau you buat this one tadi, reference ke service customer cast code without you create table service customer, and then you punya action ataupun output ni tak berjaya, fail. So that's why dia punya rules untuk buat references ataupun foreign key wajib you buat 2 table. Ataupun wajib you dah ada 1 table. Table yang you nak refer ataupun you nak buat references. Okay. Kalau you buat references tapi you tak ada table, ke service customer you tak ada. And then you buat dulu foreign key. So that's why I ajar you buat 2 serentak. So basically kalau business rule, dia akan bagi you dalam bentuk ERD. Direct dalam bentuk ERD. So you boleh buat semua sekaligus. 6 table. So you buat 6 table baru you run sekali. Lagi mudah. Semalam I ajar you satu-satu. Sebab kita tak ada relational. Setiap table tu you tak ada relationship. Kalau you, yang kita belajar semalam. So this one sebab dah ada relationship. So you kena come out 6 sekali lah. Ke 6 table sekali. So mana yang references, you kena buat references. Ada tak yang tak boleh buat references? Depends kepada you punya version. Kadang-kadang without references, you kena tambah foreign key dekat depan. Kalau yang tak berjaya tu, tengok you punya warning ataupun you punya message. This one. So ada yang version dia suruh you tulis foreign key. References. Macam ni. So this version tak perlu tulis foreign key references. Just references, kita dah tahu. Foreign key tu means you reference kepada another table. Okay. And then apply domain constraint for services. So yang pertama you dah settle. You dah buat primary key. Okay, this is macam mana nak buat primary key, not now primary key, and then this one pun sama, not now primary key. Contoh you nak buat customer name pun not now. So boleh juga tambah je not now. Oh ni, I dah tunjuk example untuk vehicle number. Right, again, macam mana you nak show, yes? Saya tak faham apa function reference tu. Apa function reference? Reference ni you nak refer kepada table customer. Kiranya dalam table customer tu ada ada class code juga ke gitu. Dalam table customer, of course class code ni okay. Basic nak buat kalau you buat ERD ataupun buat relational the concept you nak buat ERD, kalau table you tu one to many, okay, table many wajib ada foreign key ataupun references. Kenapa references kena ada yang dekat table many? Sebab you nak refer kepada customer. Okay, dalam ni terlampau banyak customer ni. Satu vehicle, seorang customer boleh ada banyak kereta. Okay, so you tak nak repeat lah benda yang sama. You tak nak storekan nama customer tu
setiap vehicle tu satu customer, contohlah you ada 5 kereta and then you kena savekan 5 nama you and then 5 nama kereta you. So kalau you buat references, you cuma store satu saja. Okay, store satu ID customer code and then the rest dia punya nama kereta. So tak perlu repeat benda yang sama. You faham tak? That's why you kena buat references. You nak refer kepada this, you nak panggil lah dia punya cast code ataupun cast code ni tak semesti panggil cast code saja. Bila panggil cast code, you akan tahulah dia punya customer name, customer IC number. Siapa pegang cast code 0001 contohnya. Okay, and then you buat reference lah. Faham tak? Dalam database contohnya dekat service vehicle ni, you nak cari kereta TAA 322, siapa yang pakai. Okay, and then dia akan come out lah dengan you punya result, dia akan keluarkan cast code. Bila dia keluarkan cast code, and then you tahulah siapa nama dia punya customer, apa dia punya IC number. Untuk buat reference saja. Okay, you kena refer kepada customer table untuk tahu siapa punya kenderaan. Boleh tak? Again, kenapa menu table, kenapa table yang many saja? Sebab you tak nak ulang benda yang sama. You nak jimatkan you punya space of database. Kalau you tak buat you tak buat cast code, you tak refer kepada this customer service customer, so nanti kena buat one line by line, satu-satu. You isi benda yang sama saja. Customer name pun isi benda yang sama, customer IC pun isi benda yang sama dekat table service vehicle. So kita nak jimatkan space. So you buatlah, you refer kepada table service customer. Miss, apa yang cast code tu, dia tak ada dalam SRV vehicle, Miss tu salah ke apa? Dia tak ada dalam SRV vehicle. Sebab dia dekat SRV service dengan SRV customer. Miss tu silap kan? Sebab saya keliru kat situ. Mana this one? Yang cast code tu, Okay. dekat dalam SRV vehicle tak ada kan? SRV vehicle tak ada. Memang tak ada. That's why you kena buat references. References ni you nak refer kepada this table. Faham? Kalau dalam ERD, kita ada punya relationship. You dah belajar ke belum macam mana nak baca this relationship? Okay, daripada table customer dengan table vehicle, macam mana nak baca? One customer can have a many vehicle. Okay. Betul tak? Seorang customer boleh ada banyak kereta. Tapi satu kereta kena ada satu customer. Mana ada satu kereta ada banyak nama owner? Ada tak? Ada tak dalam sejarah ataupun dalam mana-mana yang you tahu, satu kereta ada 3 owner? Tak ada. Tak ada. So that's why dia punya relationship dia ni, kalau you baca, okay, relationship kedua-dua table ni kena baca kedua-dua arah dulu. Okay, satu customer boleh ada sekurang-kurangnya satu kenderaan. Sekurang-kurangnya. Bermaksud at least dia kena ada satu ataupun lebih pun tak apa. So that's why dia punya relationship ni adalah many. Okay, satu ni kalau you faham nak baca dia punya Crawford ni, okay, yang satu ni at least sekurang-kurangnya satu ataupun banyak. Crawford ni. You dah baca ke belum? Okay, simbol this one sekurang-kurangnya satu. Nampak tak Miss punya cursor? Nampak Miss. Okay. Sekurang-kurangnya level. You are ada seorang customer boleh ada banyak kereta. Cuma saja. Ada customer yang satu saja. So that's why dia punya relationship ni adalah one customer can have a many vehicle. Dah baca tu balik from vehicle dengan customer balik.
Okay. Faham Miss, faham. Thank you Miss. Another one. You dah baca ke belum yang relationship many to many? Dah, Miss. So kalau many to many wajib ada bridge entity ataupun composite entities. So ini example dia. Okay, service vehicle service dengan service part ni, suppose dia punya relationship dia tu adalah many to many. So that's why dia come out dengan one bridge entities ataupun composite entities, service vehicle detail. And then bila you adalah bridge entities, you wajib compose you punya table service table bridge entities tu menggunakan primary key daripada parent entities. So that's why you punya primary key this one service number integer. Daripada primary key dekat sini, you composekan dekat table bridge entities. And then part number pun ada dekat sini. Itu dia punya rules. Wajib. Okay. You compose bridge entities. Ini adalah bridge entities. Okay. You compose menggunakan primary key daripada you punya parents entities. So ini parent entity lah kita panggil. Kedua-dua ni service vehicle service dengan service part. Okay, so order quantity dengan sale price ni adalah dia punya attributes untuk service detail. So kalau tak ada pun tak ada masalah. Yang pasti you wajib buat bridge entities. Miss, Ya? yang untuk service vehicle tu kan ada satu foreign key nama dia vehicle owner. Vehicle owner tu reference daripada table mana? Dekat table, sorry, again dekat table mana you cakap ni? SRV vehicle. Okay. Dalam tu kan ada foreign key VAC owner. Baca 15 tu. Vehicle owner. Itu reference kepada table mana? Itu bukan reference kepada mana-mana table. Itu tu you bukan nak tahu siapa vehicle owner. Tu bukan foreign key. Suppose bukan. Okay, vehicle owner ni suppose bukanlah sebab dia ada attributes untuk service vehicle. Okay. This one tak complete ni. I'm not sure mana dia punya dapat dia punya attribute. Kalau you perasan service SRB service. Okay, so dia ada foreign key, dia ada primary key. Okay, service number, and then dia ada foreign key. Foreign key dia adalah technician number. So this one. Okay, and then dia ada vehicle number. Right, this one. Okay, sebab dia 3 many. 1, 2, 3. And then dia ada primary key. So suppose salah ni, dia bukan vehicle owner. Dia adalah CAS code. Okay. Thank you, tolong tukar balik. So suppose dia adalah CAS code. Bukan vehicle owner. Betul tak? Terima kasih yang tolong notice tadi. Nama dia adalah CAS code Wacha 15. Okay, kita ambil daripada primary key this one, jadikan sebagai foreign key this one. Tukar kepada CAS code Wacha 15. Ada rest, dah okey rasanya. This one pun dah betul. You tengok kepada dia punya simbol. Okay. Yang merah ni adalah foreign key.
This one is adalah primary key. Yang bentuk betul-betul kunci ni adalah primary key. Okay, 1, 2, 3. And then this one tak ada foreign key. This one ada 2 foreign key. Okay, this one tak ada. Alright. Okay. So next syntax dia suruh you apply domain constraint for service table to validate service type either normal, major ataupun warranty. Okay, so ini kita panggil constraint, domain constraint you nak check. Okay, either customer boleh masukkan normal, major dengan warranty saja. So kalau dia masukkan other than that, suppose salah lah. So you dah ada service worker, service customer, and then you need to create another one is SRV service. So create a new table. SRV service. Okay, again, class code tu kita nak jadikan sebagai references sebab you nak refer kepada table service vehicle. Alright, so the rest you tolong sambung ya. Okay, another condition. Kalau you tak letak dia punya size, boleh ke tak? Boleh, pun tak ada masalah. Kalau you tak letak dia punya size, dia akan automate ikut you punya kepada data type. Okay, kalau you declare integer, berapa dia punya length. Kalau you declare varchar, berapa dia punya length. So customer boleh enter, depends kepada availability of size format. So varchar daripada 0 sampai 255 contohnya. So sampai 255, customer dah tak boleh masuk any character. So kalau 15, you dah set lah 15.
Integer pun sama, you dah set. Miss, saya nak tanya. Ya. Yang tadi kan yang salah tu, yang vehicle owner tu kan sepatutnya vehicle, Customer code. kan sepatutnya. Customer code baca 15. So kalau kita nak tukarkan dia, kita pakai alter semalam kan? Betul. Miss? Kalau nak tukarkan apa-apa, pakai alter semalam. Kiranya alter table. Alter table, nama you punya table. So suppose nama table you, table mana tak kisah, customer ke? Alter table. Nanti Miss bagi this format. Memang you tak ingat. Miss pun tak ingat terlampau banyak dia punya syntax. Okay, so kalau nak alter, Miss dah buat alter table and then table name and then you tambah. Kalau you nak tambah a new column. Okay, kalau alter table, table name and then modify column. Which column you nak Modify lah, modify? Miss kan? Modify. Okay, dia ada 3, 4. 1, 2, 3, 4. Rename, delete, add. Okay, kalau you confused, you boleh dulu delete dulu and then baru add balik. Pun tak ada masalah. Itu kalau tak ada data lagi lah. Kalau ada data, you jangan delete. You kena edit. So Miss, kalau kita macam kita drop kan, yang You kita takkan punya nampak. stage So tu kalau kan, you nak tengok, you boleh write. Okay, again nak check, you boleh describe. Daripada table mana? SRV. Customer. Okay, boleh tengoklah betul ke tak. You punya code ni betul tak primary key? So now suppose no. Tak boleh ada. You punya column ni tak boleh null. So wajib ada value. Nanti kalau you insert value and then dekat code ni you tak masukkan value contohnya. Nanti dia akan keluar error. Kenapa dia keluarkan error? Sebab you declare sebagai not null. So suppose kan ada data. Okay. So kalau untuk add constraint, you boleh check table contohnya. So you cuma tambah this one saja, word check. And then you tambah after you punya create table vehicle number varchar service vehicle. Okay, satu lagi. SRV.
Miss, nak tanya lagi. Yes. Tadi kan saya dah drop untuk kolom vehicle owner kan. Lepas tu saya add untuk customer code Parcha 15. Tapi dia kata duplicate column name cast code. Duplicate column name. Cast code. So kalau you alter cuma satu kolom saja, bukan semua tau. Satu kolom saja. Satu kolom lah Miss. So cast code tu dah ada ke belum? Dah ada dekat, tapi dekat table lain, dekat table service customer. SRV customer. And then kenapa you nak tambah dia punya you nak tambah foreign key dekat service vehicle references. Itu bukan, tadi kan yang vehicle owner tu kan kita kena tukar kepada cast code kan, tadi Miss cakap kan. Okay, betul. Lepas tu kan saya dah drop. Maknanya vehicle owner tu kita kena tukar dengan cast code lah Miss kan. Betul, you kena tukarkan dengan cast code. Cuma you kena So saya nak add dia dekat kolom yang nak replacekan dekat vehicle owner tu. Ke Miss nak saya share screen? boleh lah. Tapi I takut boleh tak nanti after this ke? Boleh Miss. Okay. Sebab nak settlekan dulu. You kena continue dengan lab 3 hari ni suppose. Okay. So untuk check. Last one. Untuk check you kena check either customer boleh masukkan normal, major ataupun warranty. Ataupun basically kita buat untuk female ataupun male. Ataupun kalau ada choice. Okay, 3 ke 4 ke between that one saja you boleh masukkan. Okay, so dengan normal. So customer check lah either major warranty dengan normal saja. The rest dia tak boleh masuk. Okay, dia punya sebab saja. Then you punya SRV type. Okay, so SRV type dia ni cuma in terms of major warranty dengan normal saja. The rest tak boleh. Okay, and then try run. Execute. So create table service 0 row affected. Okay, so suppose tak ada row affected lah. Okay, settle 3 eh. Satu primary key, second foreign primary key, second references ataupun foreign key, and then the last one is check ataupun you ada domain constraint. Alright. And then ensure the following field is mandatory. The rest you kena buat lah vehicle owner, technician. Ini cuma dia punya field ataupun dia punya attribute. So suppose disuruh you buat semua, you abaikan je lah ensure the following field is mandatory. Okay, so buat semua based on kepada this ERD. Maknanya you kena setkan sebagai primary key and then buat primary key. So Node provide step-by-step solution with a diagram and SQL script on how you complete the activity. Number 3. Okay, so nanti you submit, make sure you punya kalau yang tak jadi, you buang. Kalau kita nak you letak SQL yang jadi saja.
Right, boleh ya? So make sure setiap table ada primary key. So tujuan primary key adalah untuk joining table. So kalau tak ada primary key, you tak boleh joining another table. Okay, walaupun you tak related to another table, tak boleh lah. So suppose kalau table tu, in between table tu you ada relationship. Kalau table tu stand alone, itu tak payah buat database. Itu sekadar nak simpan record saja. Satu benda saja nak simpan record. So suppose primary key ni important untuk joining table. Okay, nak buat foreign key, kalau keluar error, check balik. Betul tak table references yang nak buat tu dah ada ke belum? Alright. So nak mudahkan punya kerja nanti, sebab this one Miss tunjuk 3 saja, you boleh remove balik, delete balik semua table and then buat balik ke 66 serentak. Create table service, create table tu serentak ke 66 table. Dia tak ada masalah sebenarnya kalau buat dua ke so suppose yang pertama you kena buat dua sebab satunya you nak buat reference table. At least you buat dua. Okay, the rest kalau tertinggal, you ada syntax. Contohnya you tertinggal untuk declare cast code ni sebagai references dekat service vehicle. So dia ada syntax macam mana you nak tambah. Alright. So settle activity number 3, you kena settlekan punya activity number 3, provide step by step dengan sekalikan dengan SQL script. Okay. So kalau boleh you kena displaykan ataupun keluarkan output the whole database. So beside describe customer, service customer ataupun ini adalah table, you boleh describe database. Describe SRV. My services. The table my services doesn't exist. Kenapa tak exist? Tapi kena complete kan dulu. The complete baru the whole services tu ataupun you punya database tu akan display. Okay, next, use SQL DDL command to modify the structure of the table. Okay. Data dictionary for service table. Again, data type, ada format size, code date dengan data type, including the size. So figure 2 show the table structure for student table, and then this one is sample record for student. You are required to accomplish the following task, which is to create a student table based on structured figure 2. You need to ensure attribute gender will only accept character M ataupun F. So ini you kena buat yang check tadi tu. Okay, male ataupun female saja. Okay, and then insert a sample of record for student information based on the data shown in table number 5. Okay, insert sample record. Dia nak suruh you masukkan this value S10023. Okay, so suppose you kena tengok lab number 3. Lab number 3 baru kita akan buat
data manipulation language. So dalam data manipulation language, barulah you boleh masukkan, you boleh insert value, okay, update you punya value, and then delete you punya value, merge you punya value. So value tu apa? Value tu you punya row. This one. Ini row ataupun value. Ini value lah. Ini value, ini value, ini value. So value cuma berada dekat row. Okay. So data manipulation language dia cuma involve kepada row saja ataupun involve dengan data saja. Again, you ada syntax insert, update, delete dengan merge. So lab number 2, dia suruh you create student table based on the structure. Okay. Insert sample record. Okay, so Miss tunjuk di sample. Dalam service customer ataupun service vehicle. Okay, dekat customer lah, ada customer sikit. Kita nak insert value. Insert values. Okay, dalam table SRV customer okay, nak masukkan value, you kena refer kepada dia punya data type. So kalau integer without pembuka ni. Contohlah kalau number saja. So you cuma masukkan this one. Okay. Tapi saya tak ada integer, semua baca. Customer code baca 15. Contoh 1001. Okay. And then the customer name. Wan Atira. And then you ada customer. Satu vehicle boleh servis banyak kali Khamis. Tengok dia punya relationship macam mana. Nak baca macam mana. Satu vehicle boleh servis banyak kali. Betul? Dan satu customer boleh buat servis banyak kali. Okay, Miss ada share punya syntax insert. So insert the value
and then masuk as a queue. So suppose dah ada value customer name as well as dengan customer IC number. So macam nak check masuk ke bank, you berani this one. Customer name, customer number. Okay. So untuk customer tadi um, customer code then tak boleh. Okay. Kenapa tak boleh? Syntax you salah lah. Okay. So suppose nak masuk based on kepada column mana you nak masuk. So you kena decide which column. So Miss nak masuk cuma column customer code dengan customer name saja. Okay, insert into service customer. Passcode. Last name. Oh, sorry. Alright. So you tengok kalau you adalah primary key, again primary key ni adalah unique number. Okay. Kenapa salah? Sebab duplicate entry V1001 for key primary. Dia dah memang setkan primary key tu adalah unique number. So you tak boleh sama. So ini adalah new data. So suppose saya nak masukkan 10056 contohnya. Alright. So berjaya. One row affected. Satu row lah. Okay. So you nak check. Select from service customer. Right. Okay. Tadi yang pertama kita masukkan yang warna Atira. Dia punya primary key and then customer IC number. So boleh null. Boleh dibiarkan blank. So kalau you nak wajibkan semua, you boleh setkan kepada semua not null. So mean semua wajib isi. Jangan biarkan kosong you punya database. Okay, so number 2, they ask you to insert a table sample record for student information based on the data shown in table number 5. So dia bagi you sample record for student, ada 3 record, student ID, student name, gender, program dengan intake. And then retrieve the record from student table. So retrieve record tu means select lah. This one. This is retrieve syntax. Select all from customer. Okay. Contohlah you ada, you nak select customer tu nama Abdul Hakim saja ataupun dia punya kod dia V1006 saja pun ada syntax. Kalau this one is you nak select semua. Semua column in service customer table.
And then number 4, modify the size of student name attribute from 50 ke 10 karakter. And then what is the output appear when you execute SQL DDL command for this modification. And then explain your answer. So this one semalam Miss dah ajar macam mana you nak alter. Okay, modify ataupun alter dia punya size of character daripada 50 ke 10. Okay, dia punya rules untuk modify karakter daripada kecil ke besar tak ada masalah. Okay, daripada 10 karakter kepada 50 karakter should be tak ada masalah. Tapi dia tanya dekat you, what is the output appear when you execute SQL DDL command for this modification? Explain your answer with justification. So suppose yang number 4 ni, you punya output you akan ada error. Kenapa error? Sebab you tak boleh reducekan daripada 50 kepada 10. Kenapa tak boleh reduce? The reason tak boleh reduce sebab dalam database you dah ada record. Okay, refer balik kepada number 2. Number 2 tu dia suruh you masukkan record tentang student 3 orang tadi tu. Okay, so suppose dalam database you dah ada 3 record and then dia suruh you modify attribute daripada 50 ke 10 karakter. So kalau you you tukar kepada 10 karakter, cuba you tengok dekat student name. Okay, siapa dia yang ada 10 karakter? Tak ada pun yang 10 karakter. Amran Hamzah pun dah 11. Goh Seng Huat 11. Nur Hafizah Rahman tu 15. So tak ada yang 10 karakter. So bila you run, dia akan bagi you error. So you kena come out lah the explanation with justification. Kenapa? Okay. Kalau you ubah you punya karakter tapi database tu tak ada record lagi, so tak ada masalah. Refer balik kepada yang semalam punya lesson. Kalau tukar daripada kecil ke besar tak ada record, tak ada masalah. Tapi daripada besar ke kecil, kalau ada record, itu problems. You tak boleh. So macam mana you nak buat? Caranya you nak buat, you kena remove semua dulu database dia. Ataupun you add je new column. New column. You tambah lagi new column. And then you buat untuk student name. Dia punya karakter dia adalah 10. Ingat lagi tak semalam? Okay, settle number 4 and then next activity number 5, we use SQL DDL command to delete record from the table and then use DDL command to remove table. So this one semalam Miss dah bagi you command untuk delete record, delete from table and then remove table. Okay, again, untuk delete dengan remove ni tolong carefully. Kenapa? Kalau you remove, kita tak boleh return back. Syntax paling senang untuk remove, drop, table apa and a table name. Itu saja. Okay, so Mr. create a new and I run. So akan ada new table dekat my service. Okay, refresh and then I ada test delete. This one. Nampak ke? Okay. So ada table test delete and then activity number 5, dia suruh you delete record from the table. So nak delete, drop.
Okay, so dah tak ada Miss punya test delete. Kalau nak delete dengan drop, delete ataupun drop benda yang sama saja, tapi you punya syntax adalah drop. Okay, and then 1.5.2 create course table based on the following attribute. So you ada course ID dengan course name. And then you kena print screen your answer. Insert the following record into course table and then screenshot your answer. Nak screenshot your answer, select from and then table course. Okay, so you akan dapat that table lah, course ID dengan course name. Can delete all record and then remove course, and then what is the difference between deleting the record and removing the course table? Okay, deleting the record means you delete the record. This is the record. Okay, you delete row saja. So kalau removing the course table, you delete the whole table. You delete semua table daripada service customer. Itu Miss dah bagi jawapan yang number 5. Okay, and then lab exercise. Description TABC Banking Berhad in the process to develop a new banking transaction system based on the following requirement. And then dia dah bagi you information need for register branches are branch ID, name, city and manager. Okay, so satu you ada branches. Okay, you ada branch ID, name, city dengan managers. Itu adalah dia punya attributes ataupun column name. And then you ada customer. Customer dia nak you minta customer account number, IC number, branch ID balance, register date. And then system must ensure to validate the branch ID. IC number is mandatory. So kalau mandatory, suppose not null. You kena setkan dia sebagai not null. Okay, and then account number is a unique ID. So unique ID means itu adalah primary key. Boleh tak you buka sendiri punya lab number 2, page number 8. Miss baca yang page number 8. And then you ada customer also can withdraw or deposit their money frequently. System must be able to record information such as a transaction ID. Okay, so you akan ada satu lagi table which is a transaction. Okay, dalam transaction you ada transaction ID, account number, IC number, date, time, transaction type and amount. So the amount of balance will automatically updated upon customer perform transaction. Either deposit or withdraw the money. And then the transaction type can be either deposit or withdraw only. So this one is also checked. Okay. Untuk deposit and withdraw itu adalah untuk check. So you boleh pilih antara deposit dengan withdrawal saja. Kalau you refer kepada figure 3 pun dia dah bagi you ERD for banking system. Ada transaction, account, customer, loan dengan branch. Ada dia bagi you dia punya relationship one to many, one to one, and then kalau many to many you akan ada transaction in between customer dengan account tu. Okay, you ada relationship many to many. And then you ada transaction. Bridge entity. Alright. So sama saja. You punya task daripada task 1, task 2, task 3 sampailah yang terakhir. Lab exercise sebenarnya sama saja. Okay, you cuma tukar-tukar saja. Dia punya syntax kita masih menggunakan yang sama. Insert, delete, update. And then you nak create table, you nak edit table, and then you nak set dia punya primary key, you nak buat references, foreign key, and then apa lagi? You nak masukkan value. Okay, and then you nak view from customer. Contohnya, table customer. So untuk restriction, contohnya you nak select daripada table mana, and then you nak view apa saja, itu untuk next lab exercise. Ini basic, baru basic. Ini baru basic.
So kita nak masuk lab 3 sekejap. You dah pernah buat ERD? Dah pernah buat ERD ke belum? Belum. Tapi belajar. Belum tapi belajar. Apa dia yang dia ajar? Siapa? Dr. Wahid yang ajar buat ERD? Dato' Wahid bagi link YouTube. Dia bagi YouTube saja suruh you tengok buat ERD. Tapi dia ajar. Okay. Okay, so at the end of this lab, kita nak produce ERD and then create table inserting record for all attribute. Yang lab 3 ni cuma ERD saja, the rest sama macam lab number 2. Okay, you ulang benda sama saja, tapi untuk sistem yang berbeza lah, lain sistem, lain dia punya database. Okay, creating database, creating table, so sama je lah. You buat create a new table baru. Okay, dalam sistem baru. So nak buat sistem baru, suppose you kena create a new database. Create database dulu and then creating table and then inserting record. Inserting records means you nak insert value for all attributes. And then inserting record for specific attribute. So specific attributes tadi yang Miss tunjuk contoh kalau Miss masukkan ID dengan customer name saja, tapi IC Miss tak nak masuk. So itu kita panggil specific attribute. Contoh you nak masuk yang ID saja, name dengan IC you tak nak masuk. Ataupun alamat, you ada alamat rumah 3 contohnya, masuk 1 saja. So you ada specific. So kalau nak buat spesifik, make sure you kena identify kolom mana you nak masukkan data. Okay, ini beza dia. This one dengan this one. Kalau you nak masukkan secara keseluruhan based on kepada punya kolom dalam table, contoh vehicle number, vehicle owner, vehicle class seat number, apa ni? Vehicle chassis number and then class code. So kalau you nak masuk ikut turutan, and you boleh terus masukkan saja macam ni without you specifikan kolom mana you nak masuk. So this one. Okay. Tapi yang lab 3 dia suruh you insert record for specific attribute. So ini specific attribute. Miss cuma nak masukkan dalam class code dengan class name saja. So I buat 2 saja. IC tak ada. Okay, contohlah you ada banyak lagi ni. You ada 5 contohnya attributes. You cuma nak masukkan 2 saja. Tapi depends kepada you declare this one lah. Syntax kepada you buat column. So kalau you declare sebagai not null, so suppose you punya row tu kena semua ada data ataupun record. Tak boleh kosong. Okay, and then perform simple query for record. Perform simple query for record ni you nak view you punya record. Okay, select all from table mana. And then updating record and deleting specific record. And then sorting the record. Okay, so lab 3 penambahan dia cuma ERD sahaja. So ERD depends on you nak guna software mana. It's up to you. Okay, you nak guna Microsoft Access pun boleh. Access boleh juga come out dengan terus come out dengan ERD. And then you nak guna Lucid Chart pun boleh. You nak guna Draw with IO pun boleh. Mana-mana online. Okay, mana-mana online drawing tools. Tapi kalau Miss pakai Star UML. So I ada software nama Star UML. Dia open source saja. You boleh Google and then terus install. Source and free. So you kena buat unregistered version which is value aje lah. Kalau you nak beli, you boleh beli. So bezanya kalau you ambil yang free, nanti you punya, bila you save the document ataupun you save you punya diagram, akan ada watermark. Tapi tak apa, watermark tu tak megang, memang dia besar tapi kita cuma nak tengok dia punya diagram saja. Tak ada masalah.
Okay, tujuan pembelajaran saja. So XYZ frame within handles. So 5 this means you have a 5 tables. Okay, have been identified and with the respective attribute. So dia dah bagi you entities including dengan attribute. Okay, so satu invoice and then dia ada invoice line, customer dengan product. I'm not sure kenapa dia bagi tahu ada 5 entities tapi dia letak 4 saja. So nanti you tengok balik kenapa 4, kenapa dalam tu 5. So invoice line, customer, product. So macam mana nak lukis? Okay, first you pergi kepada model and then add diagram. Cari dia punya ER diagram. Okay, supaya stage dia ni, dia akan bagi you toolbox untuk untuk diagram ERD. So entity, you akan ada 5 entities. So drag entities masuk atas stage and then draw the entities. Okay, boleh letak terus 5. Nak buat satu-satu pun tak ada masalah. Okay. So first entities adalah invoice. So you boleh tulis first entity adalah invoice. Second adalah invoice line underscore line. So you kena ikut based on kepada business rule yang diberilah. Kalau dia pakai tulisan besar, tulisan kecil. So basically kalau untuk nama attributes, entities, kita suggest dekat you sama ada pakai tulisan besar semua ataupun case first character saja. Uppercase. Okay, so next is customer. And then you ada product. Okay, so nak tambah attribute, you click you punya entity. Okay, and then right click, add column. Okay, you akan dapat 1, 2, 3. So satu column ni untuk you identify the key ataupun dia punya constraint. Ada dia foreign key ke, dia primary key ke, ataupun dia default ke, ataupun dia referential. Okay, and then column ni adalah untuk properties ataupun attribute. And then the third column ni adalah untuk data type. Okay, ada ERD, basically ERD kita tak akan tulis sampai data type. Tapi sebab Miss menggunakan style UML, dia punya format untuk lukis ERD, you kena ada data type. So kalau tak ada pun tak apa, you biar dia blank. Okay, so column number 1, you ada invoice underscore number. Okay, and then you nak tambah a new column. You double click this one and then you tambah. Second column, you ada invoice underscore date. And then you nak tambah lagi task underscore number. The rest you boleh tambah. Okay, so depends kepada software mana you pakai. Ada software macam mana you nak identify the primary key dengan foreign key, dia akan gariskan ataupun you punya primary key tu akan ada underline. So kalau style UML you tak ada underline. Okay, tapi you boleh setkan invoice number ni sebagai primary key by clicking this button. Okay, primary key. So kalau nak set customer number ni adalah foreign key, you nak tukar foreign key dekat sini bukan primary key. So you
klik dekat customer number, ada dekat editor ni, dekat bawah ni, dia ada properties. Okay, properties you boleh tukar kepada foreign key. Delete primary key. So dia akan jadi FK. Alright. So dia punya okay, dia punya data type you boleh select dekat properties under type and then choose. Contohnya customer number adalah integer. So integer. Okay. Invoice date contohnya. You punya type adalah date time. Okay, this one. Alright. So the rest you boleh sambung dia punya attributes. So next means nak tunjuk dia punya relationship. Okay, so invoice dengan invoice line, suppose dia punya relationship dia tu adalah one to many. Okay, daripada invoice ke invoice line, one to many. So this is the relationship one to many. Daripada invoice ke invoice line adalah one to many. Okay, so the symbol O ni adalah untuk optional. You ada dua type of many to many, ada dua relationship. Sama ada dia tu adalah optional ataupun mandatory. So apa beza optional ataupun mandatory? Kalau optional, satu invoice boleh ada ataupun boleh tak ada. May or may not have invoice line. Okay. Kalau mandatory satu invoice wajib ada sekurang-kurangnya satu ataupun banyak. Okay. So you boleh tukar lah. Kalau bukan optional, you boleh tukar, right click dekat sini. Sorry, double click. Dan nanti dia akan keluar this symbol. And then you select kepada one or many. So dia akan tukar. Okay, depends kepada dia punya business rule. Kalau business rule bagi tahu or may not have, mungkin ada, mungkin tak ada, ataupun banyak. So dia akan jadi mandatory. Okay, so next invoice dia ada relationship dengan selain pada invoice line. Okay, task number 2, create related table, define all constraint and referential integrity for this table, and then use the update cascade when linking the referential integrity between invoice line and product. And then task number 3, create minimum 5 number of record for each table. So satu, you kena buat ERD dulu. Dah settle ERD, you kena come out dengan database. So buatlah sama balik macam tadi. Create a new database untuk this system. So system apa ni? So you create a new database untuk shipment cargo. And then they ask you to create minimum 5 numbers of record. Setiap satu entities ataupun satu table ni, minimum you kena buat record adalah 5. So you akan ada 5 invoice number. Ada dia punya data ni complete lah 5. Invoice line pun sama, customer pun sama, product pun sama. Based on kepada dia punya problem description. Ataupun kita panggil business rule. Okay, and then create a new record for customer with customer code as C1006. Okay, this one, task number 3, you dah ada minimum 5. You ada 5 record. And then task number 4, dia suruh you tambah a new customer. So, tambah new customer means you insert value into table customer. And then, dia suruh you tambah code. Okay, code dengan nama and then dengan state. So, ada 3. 1, 2, 3. You tengok customer. Customer suppose dia minta customer number, customer name, address, city, state, postcode dengan contact number. Tapi dia suruh masukkan 3 saja. Okay, so ini adalah kita panggil specific. You nak insert specific value. You nak masukkan 3 saja. Means address dengan
address, city, postcode dengan contact number you tak perlu masukkan untuk Abdul Rauf Osman. Okay. For inserting a record, you should read a list of tasks given in activity number 2. Okay, tengok page belakang. So you tengok contoh lah, dia dah bagi satu contoh produk, satu invoice and then invoice line. So you boleh tiru. Dia dah bagi contoh setiap satu entities dah ada satu record. Okay. So kalau you boleh buat sampai task number 2, activity number 2 ataupun ERD saja pun dah okay. Okay, so suppose kalau you buat ERD, you boleh buat sekali dengan table database. Create ERD and then refer this ERD, come out dengan table database untuk shipment of cargo. And then masukkan record dalam setiap database. Nak masukkan spesifik, nak delete, nak remove, ada nak retrieve. Okay, retrieve ataupun you nak view balik you punya table of database, select from table mana. Select all from table mana. Alright. Apa lagi? Ada yang terlepas ke? Okay, Miss akan masuk sampai situ saja. Next, you akan ada simple query for record and then you ada updating, deleting specific record. Update dengan delete ni dah boleh buat and then nak sorting. Okay, sorting ni Miss akan ajar kemudian bila you dah complete semua. Dah complete semua boleh kita buat sorting. So kalau tak ada record, sekarang tak ada record, tak boleh tunjuk you contoh. Okay. So I hutang you satu saja which is a sorting record. So the rest you dah boleh buat. Okay, ini pun sama repeat balik. Miss dah tunjuk contoh satu buat ERD. So you kena continue lah task number 1 ni you kena draw ERD. So dia dah bagi you business case. You nak buat untuk ini untuk sistem training. Okay, you ada training code, you ada training description, and then you ada training duration and fees. Okay, so you baca dia punya business role and then you identify apa dia punya entities, apa dia punya attribute. Okay, so ini training code, training description, training duration dengan training fees ni adalah attributes. Customer adalah entities and then attribute dalam customer, you ada IC number, name and then the city. Okay, and then you ada apa lagi? You ada examination, table examination. So dalam table examination, you ada examination code, you ada description. Okay, mungkin explanation about the examination code lah. And then duration, berapa jam you punya examination. Okay, so dah 3. And then they suruh you modify the duration for examination code. So bila you nak modify, they suruh you modify means dalam you punya table examination, suppose ada record lah. So you kena masukkan record and then try buat dia punya SQL untuk remove. Untuk modify. 1004 daripada 3 jam kepada 4 jam. Okay, and then display record for IC number. Display certain, specific. Kalau yang display untuk semua, select all from table. Okay, you akan display overall satu table database. So ini dia ada specific. So inilah start daripada 7 ni untuk sorting. And then 8 ni pun you boleh skip. Verify payment dengan retrieve about the examination. Okay, start daripada 7 sampai 10 you boleh skip. Okay, the rest you boleh buat. Okay, terlampau banyak ke you punya kerja? Agak jugalah Miss. Banyak. Miss pun tak tahu nak berhenti. Miss, Ya? submission bila? Bukan malam ni lah.
Alhamdulillah. Sebab I tahu sangat banyak sebenarnya. Setiap satu syntax tu bukan semua you, tak semula you ingat. Kalau you tak ingat, you boleh je Google type contohnya syntax untuk delete, contohnya tak tahu. You just type saja syntax for delete in SQL, in database MySQL contohnya. So ikut saja, memang sebiji akan sama. Sama je, you akan select daripada table, you akan select and then daripada table mana, daripada column mana. So you refer lah, you nak buang table ke, you nak buang column. You kena aware. Okay, kalau table satu semua. Kalau table tu means you akan delete ke semua column sekali. So kalau column, table you masih ada. Okay, cuma satu column je lah tak ada. Mungkin column name you delete. You kena aware dengan benda yang you declare tu. Dia punya syntax tu bukan declare. Syntax apa yang you pilih. Okay, jangan confuse. Nama table, nama column. Table yang atas, column yang bawah. So kalau dalam workbench ni, you kena aware lah dekat table ni, dalam table ada apa? Ada service customer contohnya. So ada column. Refer kepada you punya schema dekat tepi tu, navigator. Okay? Yes. Nak tanya, untuk nanti kan kita hantar, untuk minggu ni maksud kita ada 2 lab nak hantar lah kan? Lab 2. Ada 2 lab nak hantar. Lab 2 dengan lab 3. Okay. So rasa mungkin next week lah, boleh bagi sampai next week sebelum next class. Okay, any question? Miss tak boleh dah nak sambung the next sebab terlampau banyak nak bagi you punya kerja. So Miss akan stop dekat sini lah. Kalau siapa-siapa yang tak boleh nak buat, you boleh tanya dekat, ada sebab you tanya dekat group. Kalau Miss tak boleh jawab, kawan-kawan you boleh jawab yang berjaya. Miss, Yes? nak tanya yang tadi boleh? Yang tadi, so yang lain kalau tak ada soalan, yang tak ada masalah, you boleh left. Kalau yang ada problems, you boleh tinggal. Miss, Yes? so lab 3 tu kita buat sampai nombor 7 je lah. Sampai nombor 7 saja, sampai nombor 6. Oh, okay. Thank you, Miss. Okay, yang you tak belajar lagi untuk retrieve data, spesifik data dengan sorting. 2 tu saja. By the way, attendance you hari ni, you dah, kalau Miss tak bagi QR code, macam mana you buat? Ke memang dah ada QR code dekat dalam sistem? Tak ada, Miss. Oh, tak ada. Memang Miss yang kena bagi? Okay. Sebab I tak tahu dia punya rules macam mana. So, Miss share dekat group WhatsApp dia punya QR code? Boleh, Miss. Okay. So, thank you everyone. Good luck untuk Thank buat you, semua. Miss. Good luck untuk buat semua exercise. Thank you, Miss, Miss. saya nak tanya cara penghantaran macam mana? Penghantaran macam mana? Maksudnya macam kita buat task tu semua nak kena screenshot, lepas tu apa nama? Jangan screenshot banyak sangat. Screenshot sikit-sikit je. I tak nak you screenshot satu. So dia nak you showkan result and then ambil yang result saja, yang kecil, yang bawah table kecil tu. And then you screenshot itu saja. And then you punya SQL. SQL tu janganlah copy SQL yang tak jadi pun you copy. Mana-mana yang green tick saja you copy. Maksudnya just copy masuk dengan dalam Word je lah. Dalam Word saja. Alright. Kita nak tengok you punya SQL saja. Lepas tu ERD diagram pun just screenshot ERD diagram je lah kan? Okay, ERD diagram kalau you pakai Star UML ataupun mana-mana drawing tools, you boleh save as kepada gambar. And then insert je gambar dalam Microsoft Word. Kalau saya snipping tu pun boleh kan? Boleh, tak ada masalah. Alright, thank you, Miss. Miss, file SQL tu kena hantar. File tak payah, SQL tak payah hantar file. You cuma copy you punya command saja. Copy punya syntax saja. Maksudnya hantar report je kan? Hantar report saja. Okay, merci Miss. Dalam satu Microsoft Word saja. Okay. Sebab kalau you hantar in MySQL punya dokumen, I tak boleh run juga. Sebab database you lain, Miss lain. And then table kita pun lain-lain. Okay, Miss.
Okay, so data jangan minta dekat Miss. Data ikut suka you nak masukkan data apa. Based on kepada you punya data type. Dan based on kepada you punya format. Ikut you punya format macam mana. Okay, you boleh continue dengan punya kerja. Siapa yang nak stay, boleh stay. Miss ada masa 5 minit lagi sebelum pukul 10. Sebab suppose sampai pukul 10 saja, 8 sampai 10. Thank you, Miss. Welcome. Miss nak tanya. Tadi Miss ada cakap untuk beli yang yang untuk delete semua tu Miss ada yang kat file kan macam senarai. Jadi ke Miss nak beli benda tu? Boleh. I bagi sekarang. Okay, thank you Miss. Tapi belum complete. Mana yang penting saja boleh bagi. Okay Miss. Miss, ini yang soalan saya tadi. Sekejap Bila... Okay. Sekejap. I nak share dia punya QR code. Okay, dekat mana tadi? You punya problems? Yang nak alter tadi kan? Nak alter service table, service vehicle and then? Kan nak tukar daripada VEC owner kepada Cascode kan, Miss? VEC owner kepada Cascode. Okay, tak boleh. Sebabnya you dah ada Cascode dekat table customer. Suppose you delete dulu. You remove dia punya vehicle owner. Okay, saya dah delete dah tadi. Okay, you dah delete and then you alter service vehicle tu. You modify Cascode. Modify Cascode. Baca 15 and then after baca 15 tu references dengan service customer, Miss. References dengan service customer and then in bracket Cascode. References itu salah tu. References customer Cascode. Modify Cascode. Ada error. Alter service vehicle. Jap. Table service vehicle modify. Betul ke tadi dah delete dekat table? Cuba buka you punya tu. Dekat skema dekat tepi tu. Navigator. Buka service vehicle. Column. Bawah sikit. Oh ni basic model ada lagi.
BEC model. You VC delete model. tadi BEC Ah. owner. Betul. VC Okay, order and then dekat service vehicle tu you dah ada code. You kata you dah delete code tadi. Kenapa you nak tambah code lagi? Oh, dia bukan tambah Miss. Kiranya kita kena reference. Tak, cuba you tengok dekat service vehicle tu, kan you dah ada reference code dekat line paling bawah sekali. Service vehicle. Tak, tu dekat you punya SQL. Dekat query SQL. Okay, cursor you, okay, dekat situ, betul-betul dekat cursor dia tu. Kan you dah ada code. Oh, You maknanya ada code Vacha 15 references service customer. Code. maknanya kan Miss. So you nak tambah apa lagi? Oh tak, You cuma delete sajalah vehicle owner. Tak ada kita tukar Oh. kepada vehicle owner tu kepada code. So suppose bukan vehicle owner. Code. Oh. Kiranya drop You dah ada sajalah. code. So you drop saja vehicle owner. Okay Miss. Thank you Miss. Okay. So that's all? Itu saja Miss. Okay, thank you everyone. Thank you Miss. Yes, ada lagi ke?